She's welcome to our first ever photo shoot with, of course, the apparels of Barbie LaGuardia Apparel for Lazada and more. So this is like the first blushy fashion and accessories photo shoot, and at the moment we are so excited we just can't hide it, and we are eager to do it. Thank you so much to my team, and of course to Joshua Bernardo and to Pembo for trusting and for this collaboration. And of course, to my team, you are all amazing. Let's start the shoot. All right. So for the first outfits that we're gonna do are the jackets and like the tops and stuff. So let's get ready to rumble! Woo! Kailangan lang! Fix din, fix. Yun na, ayun i-fix. Patagin ako sa sinina. Ma'am, need na ako ang mga jacket tao na ma'am. Sakto ba mga pose? Try the takilid. Ay, wait, takilid. Tanaw diri, then tanaw. kita din. Tanaw din. Like that. Like that. Very good. Tara sa camera. Yung ilugay ang buhok. Yan na. Eat girl, eat girl. Go smile. Ang kuan, ang lights ni mo baking. Awa oh. Like that. Hayag. Hayag yun siya. Asa? Awa. Kaya na perfect ang legs. That one. Go. Maklaro siya. Kana perfect. Ayaw ni ngit siya. Dahil. Dapat magdapat ka ng badminton. That one. Takilid ang dati tadan lingit diri. Sa camera like that. Na. Kana like that. Fierce. Okay na? Okay na ni. Kasi sa ida ang format. Wait. Tara sa cam. I-try og fierce tita. Like that. Hindi ko ganan sa fierce. Wait. Kani. Oh, kani. Go tita. Ayaw fierce ka mahadlok mo eh. Like that. Kung sa likod, ani? There you go. Tita, di makita ang flag sa Philippines. Natabunan sa hit. Na. Like that. Go. Katakilid gamay. Takilid Takilid gamay gamay. kay Kag dili. takilid. Dili.
Ah, tita. Like that. Like Philippine flag. So that. Babaw ba? Like that. Like that. Hugaw ko ko. Go. And you gonna UP ba siya? ay Ay lang si Rat A. Ay lang. Oh. Ay lang i. Ay lang i. Pwede ka Ay, ba na tita? No need to close, tita. Pwede rin ka mo ana. Imoy ana. Like if flex Dili mo ba ta over. makihaan ni sa University of the Philippines? Wala lang college. I-video na ko ka ng retouch ha. Sino pag video ka nang retouch? Correct. So, Grabe. I so love it and it's a privilege to wear like the sample for the University of the Philippines varsity jacket. I feel so overwhelmed. I'm overwhelmed. I am Tears are- emotional at the moment. Mm-mm. Ready go. I'm so happy right now. Super. Sobrang. Super budget, super budget. Wait, kinita eh. Gago. Okay. So we're now in the middle of our shoot and it is our fourth Go. outfit. Viva University of the Filipinas! Mahugno na kita. Oh, sorry. Saba kayo. Mm. Kira? Mm. Mm-mm. Jolly please. This side. Ay, peaceful is it? Ay, B, sorry, ngit-ngit. Ang now? Mm. Okay. Tita, this side, dili ka makuan. Isibog pa siya. Wala man ko diri ganina. Di. I-try niya ang kuan. Go. Ngit-ngit dyan pa. Ngit-ngit. Kana. So, ito. Ngit-ngit jud siya. I like the scene. Dark ra. Go. Talikod jud tita, talikod sa. Kaya para ma-flex ni mong likod. Talikod with face. That. Wait lang. One. That. We are not in UK. No. Wait. I-flex pa niya. Sakto lang distance. Yeah. Ay, sorry. It's okay, it's Sakto okay. lang distance. It's okay. Pwede mo Vlog na siya suoton. Oh, hanggang I know. Ako sa Yana. for the flex.
ko. Yan na siya para. Na ako storyline pag-post. So, ano na nila pag-post? Barbie na. Ang kan. Sa the name. Ano siya mo-close? Ano na siya? Tutoy sabi tutoy. Go. Are you asking me? Go. Jolly please. That one. Dito, hindi ko ngayon fierce. Kana tita kana kanita. Na, kana. Kana lami. Kana. That one. I'm more than like the Philippine jacket. Mm. Ika. That one. Ready? You want? Ang Brabi. Check ha. That one. Ouch. Eh, close tayo dito. Mura siya imong Pero mas better ay close sa. Hindi mo siya kung size good. Close sa. Hindi siya kung size. Pero, okay here ta. Mati man, dili bagay. Dili siya na po. Size ang Ang kanang fitting. fit. Dili siya na ko size. Oh, pero pwede siya i-video. Ana. Okay. Okay, okay, okay. Size ba na ko siya or babe sa imong panglantaw bagay ba na ko or Murag daily. no? Murag Dako siya na ako. Okay ra katong mga jacket kani ang running mango need yun ni siya og fit Murag niya. murag. Di Yes. siya mo ka na murag bukad. Ay murag fit. Pila ta ka jacket upat na to? Na mayon ani valid ra siya kay kuan man siya mura man siya boyfriend's jacket kana. Katong ato dili to kay pang running man to. Okay, tika na niya. Lagi mo ako sa size ko. Eh, nose line maklaro ra. Nose line. Fresh gamay bi. Murag ipaningot ang ilong. May bulsa. Isod imong kamot sa bulsa. Very good. Hole. Whole kamot kana very good. Kanya nga. Last na siguro. That one. Mm-mm. Yeah. Mm-mm. Padalas akong product sa diyan kay mura ko buang. Yeah. That one. Kasi patuloy mo cellphone kung klaro. I'm so sorry. Don't smile, tita. Don't smile. Energy ra ta dili kay init na kayo.
Okay. Sibog dito ta. Jolly please. You don't love niya, Jolly. Di maklaro. Kana. Okay, go. Papa. Ready. Pang boxing ni siya, klaro. Pwede lang. Tita, no jump. Mahugno ta. Pang boxing daw tita. That one. Bitch. Tapos sa pang-boxing ba ni si Marcos Garvey? Kinsa ni siya, ma'am? Ika. Kaya para ma-flex na niyang likod. Faktor mo na flex naman. Okay. That one. Okay. Yeah. Pagkatawa lang dito. It's in your... It's in your... Garvey is a Jamaican. General. No, he's a Igo. Yeah. Pag ko lang ganun. Pan African, Okay. back to Africa movement kind of thing. Pretty famous guy. Very short and go. Yeah, I should jump. Oh, I Ready, go. told you. You 1, 2, 3. And then... Yeah. You should... Pam? Try... Hi. Yan. That one. And then ready. Video top 5, 6, 7, and start.